الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد balma silamaw cɛmana musoma n b'aw fo ko kura ye ala ni ce ale min ye an segin ɲɔgɔn fɛ yan kura ye yasa an ka diinɛ fɔ yasa an ka ɲɔgɔn baro fɛn na min i bɛ taa sɔrɔ a bɔn bɛ ala sago kɔnɔ o de la an b'aw fɔ an b'aw waleɲuman dɔn an ka kɔrɔniki hukumu kɔnɔna na komi an tun b'a kɔnɔ ka taa ni ala y'a kɛ waati ni waati an bɛ baabu dɔw ta ka don dɔw kɔnɔ ka dɔw ta ni dɔw banna o falen ye waladaw de ye ani ɲɔgɔn cɛ ka bɔ kuranɛ ni gafew kɔnɔ n'u olu sirilen de don kuranɛ na ala ka an sɔn faamuyali na ka an sɔn sabati la bi baabu ye min ye alakira ka khalifaya ala kira alayhi salatu wassalam ni ko a ka khalifaya n bɛ fɛ k'a fɔ kira fatulen kɔ ni kira sudonna alayhi salatu wassalam ni an nana jamakulu de don f'a ka ɲɛma sɔrɔ a yɛrɛ la o de la kumakisɛ fila bɛ yen o bɛ na ninnu waladaw kɔnɔna na n'an y'a sɔrɔ k'an ye maaw ye mun an bɛ dɔnniw kɔnɔ ka a ɲini k'a faamu ni ka an sabati a kɔnɔ kumakan fila bɛ yen mɛ an tɛ se ka don tariku kɔnɔ min ye tarikul khulafa rashidin fɛn min ye kira ka nɔnabilaw ye kurun kuma yɛrɛ b'o de kuma sera olu de ma sisan n'an bɛna don u ka hukumu kɔnɔ nka komi an tɛ se ka girin ka don a kɔnɔ il faut que kumakisɛw dɔw bɛ yen tɔgɔ dɔw nana il faut que olu kumakisɛ ninnu tɔgɔ ninnu il faut que olu ka lakodɔnya yasa ni an ye sigi o kɔfɛ n'an donna sigiw kɔnɔ an bɛ a faamu ka taa kumakisɛ fila walima kelen an bɛ ale daminɛ o ye jɔn ye o ye juman ye o ye min ye o ye kalimatu khalifa k'a fɔ nin dakuru ɲɛ ko khalifa danfara juman de don a kɔrɔ an bɛ tɔgɔ wɛrɛw fana mɛn min bɛ dɔn o hukumu kelen in kɔnɔ min waati dɔ an b'an yɛrɛ ɲininka kira fatula jɔn de nana kira kɔfɛ tɔgɔ jumɛn de tun bɛ yen mun de tun fɔla yen i b'a mɛn waati dɔ dɔw b'a fɔ ko kira fatula mun nana kira kɔfɛ olu tun bɛ wele ko khalifa dɔw fana i b'a mɛn ko mun nana kira kɔfɛ k'a tɔgɔ ko limam a b'o mɛn an bɛna n'ala sɔnna ka don a hukumu kɔnɔ yasa an ka kalan an ka waladaw sɔrɔ an yɛrɛ ye an bɛ min kɛ an yɛrɛ ma sokɔnɔ sama ye ani an bɛ min mara an yɛrɛ ye n'ala sɔnna olu hukumu n'u falen kɔnɔ n'an donna dɔɔni kunda k'an bɛ kuma an bɛ mun ɲini ala ka kuranɛ o de ye dɔnni anw fɛ alwasatiya fɛ ani silamɛw yɛrɛ mumɛ bɛɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ ala ka kuranɛ o de ye dɔnni fɔlɔ ye n'u sabatila komi anw de bɛ kɛ k'a ɲɛfɔ alwasatiyaw fɛ kuranɛ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni kuranɛ de ye dɔnni mumɛ bɛɛ bɛ daminɛ ni kuranɛ de ye o de la an ka base comme an bɛ deli k'a fɔ notre discours c'est le Coran an ka kuma o ye kuranɛ de ye kuranɛ ye min fɔ an b'o de kan o de la comme kira fatula alayhi wa ali baitihi wa sallam mɔgɔw sigira a kɔfɛ
a ka sahaba ɲumanw o sigisigina a kɔfɛ kalifa banna kalifa bɛ na kalifa bɛ taa kalifa bɛ na kuma sera kalifa fɔlɔ 4 de ma sisan kira yɛrɛ fatula n'o de don ala ka an bɛɛ sɔn sabati la ka an bɛɛ sɔn basigi la ka an bɛɛ sɔn orientation ɲuman na ne b'a mun de bɛ sisan min bɛ yen o ye kalimatu khalifa kumakan min bɛ wele ko khalifa khalaif khalaf olu kumaw de mun sirilen ɲɔgɔn na khalifa o ye lasigili ye khalif o ye lasigiden yɛrɛ ye khalaif o ye lasigidenw ye khulafa o fana ni khalaif bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kuma kisɛw de don a bɛ a labaara cogo min na maintenant question dɔw bɛ na nka yanni an ka se question ma an bɛ don kuranna kɔnɔ k'a ɲini ka ɲɔgɔn faamu mun de ye khalifa ye n'a fɔra ko khalif mun de don jɔn de don a bɛ mun baara de kɛ yala ka kira to ɲɛnamaya la nin kumakisɛ in a kun lakodɔnnen de don wa parce que an b'a mɛn dɔnni kunda dɔw b'a fɔ ko nin kun tɛ kira waati la nin kun tɛ kira ka waati la tiɲɛ de don o dɔw sɔrɔla kuma dɔw sɔrɔla jogo dɔw sɔrɔla sɛbɛnni dɔw sɔrɔla olu i bɛ taa sɔrɔ ka kira to ɲɛnamaya la olu kun tɛ yen mais o n'u hukumu n'u ɲɔgɔnnaw an bɛ fɛ ka baro kɛ yala e ye kalankɛla yala an bɛ min fɔ ko khalifa khulafa o kumakisɛ in khalif yala ka kira to ɲɛnamaya la a kun bɛ deli ka fɔ wa voilà kuma bɛ o de kan yala a kun bɛ deli ka fɔ wa k'a fɔ khalif khalaif khalaf est-ce que o kumakisɛ kun dɔnnen de don wa ni a bɛ sɔrɔ kuranna kɔnɔ ka ban fo ka taa siɲɛ dama dama na donc baasi t'a la i ka jaabi sɔrɔla i b'a dɔn ko ka an to kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la kira kɛrɛfɛ khalifaya khalifa le mot khalif kalimatu khalif a kun bɛ yen parce que kira de ye an kalan kuranna na et donc ni o kumakisɛw bɛ sɔrɔ kuranna kɔnɔ ça veut dire que ala kira kun b'o kuma in a kun b'a dɔn et arabuw an n'u sahabaw kun bɛ a dɔn kabini kira kɛrɛfɛ donc baasi t'o la i ka jaabi bɛ nin kɔnɔna na bon min de don sisan n'an donna kuranna kɔnɔ suratul bakara aya 30 an fa adamu ka kisa kɔnɔna na ani hawaw an fa adamu ni an ba hawa ka kisa kɔnɔ ko danaw bilala aljinɛ kɔnɔ etc min bɛ hobuna kun kɔnɔ ko khalifa kuma sɔrɔla ala ye o fɔ ka adamu qualifié ka danganiya ni khalifa ye an b'o kalan kuranna kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ ko kabini ala kɛra tile la ko le mot khalif kun bɛ yen kalimatu khalifa ka a kun bɛ yen i n'a fɔ ala b'a fɔ an ye kuranna kɔnɔ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نانيا دانيي آية موغا أني كونونتون كتابي سبالا aya kelen bɔ ɲɔgɔn ko de don nka an y'a faamuya ko ala ka kuranɛ in kɔnɔ le mot khalifa bɛ yen n'a bɛ fɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ o de kalanna tan n bɛ se ka segin a kan a ko wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa فقالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء إفساك الدم يعني ويفسك الدماء ونحن نسبحك
نسبح بحمدك ونقدس لك يا الله فأعجبهم الله قائل إني بمعنى أنا الله أعلم ما لا تعلمون وتفسيره هنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض على ملكو لكو دنيا كافوي كونبنا فمن يدو كلوني نبنا nga khalifa sigi nga nona blasigi nindigo koloyinka ne ala mina nga nona blasigi nindigo koloyinka ayofo melekewi nimbe fok mamina adam danawa adam kuma danwa qur'ana mo operepere latige me akon ko de wati min ala melekewu la ko donya ni ka fuye ko inni ja'ilun ko kibaruya ko feminde ne kembe blalikela de yesisan fil ardi nindi ukolo inkan khalifa na khalifa la qalu limeleke qaka ko alakir alama ataj'al ukmahu taj'alu fiha man yufsidu fiha ibn blalike du ukolo kan kabo fenamu obnana kana fasikiya dronike kana dansago ke ويفسك الدماء وكلفين بنا نابي جليبون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كسر أون بكيكا أول نيوماندو كي سانيا كي كوسما كنيومون فيكا أندون أنسي دما يراكونو ألا قال إني أعلم ما لا تعلمون ألاكوما ملكو فمن بفندون أو تمندون إني أعلم ما لا تعلمون نانياتاني كمانا نبا فمكو خليفة يا أبي قرانا كونو donc Adam ye alaka خليفة دو كولوكا نانيه أفهم كبا donc amba famoko succession famille successorale ka fo karsa tanyana karsa bena akofe walma karsa de bola ye karsa nana akofe ina fo ministry de do dogere akumbe ministry ala mogre ba place labi ina fo directeur de société de do o otala o yevotike akamanda bana do nana afana kofe etc etc donc kalifaya e mi edron ninde kumbe sisan ate ni nana walma ay o bebe nyana mayala ma obi joro minade joro falen kela nimbe khalifa ya kofo wa khalifa ya abe fona kele nyama ya kofo ama formuma lieutenant inafo chef de guerre mama nabi jo jama nyefe ka joro do fa ni jama sirle no ala no boka ama fomi mako ordre no boka ya mariata kabo alife ale khalifa doye et donc mais kuma chama khalifa ya bena hukmu mun kono ibtasoro dode kumbe ate donana anfa adam ta fola hukmu min kono tan o ta yira ka foko ala kunti adam nanade kuma kuntoye ala be Allahu حي القيوم الله الباقي على بي éternellement bancote ala kakola ala de ayayere domi o de ayere ayaf anyani afana anga min don ala ambore don ala donc ame min don ala la Allahu hayy ayafa qur'ana kono tawakkal ala hayy alladhi la yamutu ki kada yake utangani ya nyana maina min ale sayata kakula ale bada nyana made wa al qayyum abe nyana maya wa abe nyana maya difene doma o de qayyum ya amemi wala philosophie konako absolu d'accord oh ayra ka foko alate alabe mais abe fede ka adam da kabla akajo yorodo fa dan fento chema ni akatla kana anyafo ale alay ay dan joro infacho mina donc khalifa ya e joro fay deuxième sens follow flemi khalifa ya joro fade do
donc jɔyɔrɔ fa kun de don yani dɔ ka bɔ yen dɔ ka na o de ye khalifaya ye jɔyɔrɔ fa de don yani dɔ ka bɔ yen dɔ ka na donc a bɛ se ka kɛ min bɛ yen o bɛ yen bada ala ye ala ye mais a bɛ dɔ bila ka jɔyɔrɔ dɔ fa a bɛ tila ka ɲɛfɔli kɛ ale ala ye o de ye Adamu ta ye donc dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni kuranɛ kelen in kɔnɔ n'aw taara suratul Sad o kɔnɔna na suratul Sad fɛnɛ aya bismillah a'udhu billahi minash rajim suratul Sad kɔnɔna na a ko ya Daoud أقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض آية فلانية آية مغان أني دورو سورة الصاد وكوننا أقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يعني فمو يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيلي إلى آخر الآية ni anyi adam o fana ma ko o kɔrɔ fana analyser ya Daoud a ye arabu kan mɛnnaw ko ya ko o ye harfu nida o ye weleli kan ye ya Daoud inna ja'alnaka khalifa anw ye e kɛ kalifa ye donc non ablaye donc mɔgɔ fila sɔrɔla mun olu b'u ta la u denwuli tɔgɔw ma ni k'a f'u ye ko e ye jɔyɔrɔ fala ye e ye masiriden ye e ye wasaden ye wasabulon na e ye khalifa ye e ka taa en présenter ye et donc ya Daoud Dawuda inna ja'alnaka anw ala an ye e tilakodɔnya ke e lasigi khalifatan fil ard k'i kɛ an ka nɔnabila ye i ka jɔyɔrɔ fa fil ard dugukolo in kan donc o dugukolo in an fa Adamu kun bɛ bilala dugukolo min kan yan fil ard suratul Baqara kɔnɔna na a bɛ ardul qura a bɛ globe in de ma continent yɛrɛ bɛɛ de ma alors que David bilala min kan a bɛ David bɛ mun mara a bɛ Daoud bɛna mara kɛ yɔrɔ mun na Jérusalem n'a a ɲɔgɔnnaw a bɛ o de ma mais a y'o bɛɛ wele ko el ard dugukolo kan fahkum bayna nasi bil haq i ka kiiri tigɛ maaw cɛma ni tiɲɛ ye fala tattabi al hawa i kana tugu maaw ka ni dingo kɔ fayudillaka an sabilillahi ni dingo bɛ n'i bɔ mɔgɔw ka nin ne dɛ karisa den ne don dɛ karisa mufɛn ne don dɛ olu ni sentiment jugement kɔnɔna na a ko n'i tugula olu jogow kɔ dɔrɔn Dawud olu jogo bɛ n'i bɔ ala ka sira kan ala ka yamaruya kan i y'a ye fo ka taa aya ban donc sisan n'an y'a ta ni kuranakolo fila in ma min bɛ suratu Sad kɔnɔ o aya 25 25 suratu Sad ani suratul Baqara aya 29 la vache Baqara o aya 20 alors que Sad aya 25 aya 25 kɔnɔna na a ye fɛn f'i ye a ye Daoud le f'i ye an bɛ min wele ko roi David alors que kuranna Baqara kɔnɔna na a ye Adam de fɔ an bɛ min wele ko an fa Adamu kurama an delila ka Adamu kɔrɔ fɔ Adamu kɔrɔ ye fɛn ye min bɔla bɔgɔ la d'accord donc ni aya fila in an bɛ mun faamu a la
an b'a faamu dɔrɔn de ko an fa Adamu ani masa Dawuda u fila kun ye jɔyɔrɔ falanw de ye dugukolo kan. U bilala de ka na ci dɔw ɲɛnabɔ ka jɔyɔrɔ fa o hukumu kɔnɔ. Voilà. Donc ni olu bi jɔyɔrɔ fa, ja u bɛ baara dɔ de kɛ. Maintenant Dawud ye masa dɔ de kɛlɛ, a sigina o place la. I b'a kalan kuranna kɔnɔ. wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahu al-mulk. wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahu al-mulk. Ala ye Dawuda ye fɛn kɛlɛ. Dawuda ye Jalut kɛlɛ a sela la, ka da kan Jalut kun bɛ masakɛ dɔ de, Filistin de don, kojugukɛla kun de don, dansagola de don. Dawuda y'o kɛlɛ. Dawuda kun ye denmisɛnnin ye, o ye tariku jan ye. N'Ala sɔnna, komi an bɛ kalanw kɔnɔ ka na waati ni waati, n'Ala sɔnna an bɛ se k'an da don o fana na waati kow kama. Et donc a y'o kɛlɛ, a ye Ala k'o ɲɛ masaya d'a ma. N y'a faamu. Donc a kɛla masa ye, a kɛla khalifa ye, a bɛ Ala ka sariyaw waliya, Ala k'o k'a ko waliya ka sɔrɔ a ma nin dingo don a la, ka sɔrɔ a ma nin sago don a la, a k'a waliya pereperelatigɛ la, sariya hukumu tigɛ cogo la, Ala k'a yamaruya min na. Et donc n'an ye nin faamu, a tɛ taa jɔyɔrɔ fa kɔ. O fila. D'accord. O hukumu kɔnɔna na tuguni, an b'a mɛn kalifaya in hukumu kɔnɔ, silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ, dɔw t'a fɔ kira ka nɔ nabila dɔw ma ko khalifa, o b'a fɔ u ma imam. Mais o b'a fɔ dɔw ma kalifa, o bɛ dɔw wele imam. U dun bɛɛ ye kira jɔyɔrɔ falaw de ye. U bɛɛ nana kira nɔ na, dɔ de tɛmɛna, dɔ nana, dɔ tɛmɛna, dɔ nana. Donc n'an ye kelen, saba walima fila wele kalif, n'an ye tɔw wele imam, n'a b'a mɛn an ka dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛ fɔ. An bɛ mun kɛ sisan, waati dɔ an yɛrɛ fana bɛ sigi n'an bɛ baro kɛ a hukumu kɔnɔ, n'an bɛ ɲɔgɔn ɲininka la. Mais munna dɔw b'a fɔ kira ka kalifa dɔw ma ko khalif, o bɛ dɔw wele maa naani in cɛ ma imam? Yala comme an ye kalifa dalilu sɔrɔ kuranna kɔnɔ, yala imam ka maa wele imamu ko a fana ye kira jɔyɔrɔ fa, yala o fana ye hukumu ye jumɛn ye? Ni mufti, nin ye fɛn dɔ ye k'a k'aw taasi a kan. An ka segin kuranna kɔnɔ. Donc an ye kalifaya faamu, a bɛɛ ma fɔ dɛ, fɛn fɛn bɛ kuranna kɔnɔ ko kalif, a bɛɛ ma fɔ dɛ, fila de fɔla. An bɛ se ka sigi waati ni waati dɔw fana kan, mais an bɛ fɛ de comparaison kunda, yaasa funteni dɔw bɛ na sigi ninnu kɔnɔ, ka da tɔgɔw yɛrɛ mun bɛ fɔ ɲɔgɔn ma ani welecogo mun bɛ kɛ, i bɛ taa sɔrɔ dɔw a b'u funteni. Mais an bɛ fɛ k'a fɔ de, a funteni yɔrɔma bɛ min? A funteni yɔrɔ bɛ min? Ni e y'a faamu, i bɛ taa sɔrɔ funteni t'a la tuguni. An jɔyɔrɔ ye k'an jija pour que e k'a faamu, yaasa a funteni ka taa ɲɛ, faamuw ka sɔrɔ, sabatiw ka kɛ. Anw jɔyɔrɔ b'o o de ye. Mufti min ka gɛlɛn, a kan ka se k'o de nɔgɔya an ye, an k'a faamu. Sisan mun de don? Ala k'an sɔn faamuyali na. N'an nana kuranna kelen in kɔnɔ, Ala b'a fɔ nabi ɲuman dɔ ma. Ɲɔrɔ a ye kalifaya fɔ nabi ɲuman dɔ ye dɛ, Adam. C'est vrai, dɔw ko Adam tɛ nabi ɲuman ye, dɔw ko nabi ɲuman de don. Ne bɛ min kan, nabi ɲuman de don. Ne b'o de kan, ne y'o de faamu. Ni min to o kan, o fana n'an ka bonya ka kan, o de ye dɔnni yɛrɛ ye. Ala k'an bɛɛ sɔn faamuyali na. Nka comme a ye khalifaya fɔ nabi ɲuman fila ka hukumu kɔnɔ, nabi ɲuman wɛrɛ bɛ yen tuguni kuranna kelen in kɔnɔ, a bɛna limamuya fana fɔ o fana ka hukumu kɔnɔ. A ko kuranna kɔnɔ, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu fa atammahunna faqala inni ja'iluka linnasi imama. Fa atammahunna faqala inni ja'iluka linnasi imama. Waati min Ala ye Nabiyulahi Ibrahim, a ka nabi ɲuman, waati min a y'a sɛgɛrɛ k'a fɛnsɛn k'a lajarabiya k'a latɛmɛ gɛlɛyaw fɛ, ni ka waladaw d'a ma mun ye olu ye gɛlɛyaw ye, fo a ka se
ka tila k'a dɔn Adamu na, c'est-à-dire que a b'a lajarabiya yasa ka résultat dɔ bɔ Adamu tɛ Ibrahim, ka résultat dɔ bɔ Ibrahim na k'a yira la ko n y'i lajarabiya min bɔla e yɛrɛ fan fɛ o de ye nin ye i yɛrɛ k'a filɛ. A ye o min da kɛnɛ kan Ibrahima ka hukumu kɔnɔ a ko fa atammahunna Ibrahim ye a bɛɛ lase kelen kelen. A ko an y'a lajarabiya fɛn fɛn na a y'a bɛɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni a y'a dafa fa atammahunna a ye o timɛ. O timɛlen kɔ Ala y'i kanto Ibrahima ma a bɛna a ka baki signé k'a d'a ma a k'a ma ko inni ja'iluka linnasi imama. A ko Ibrahim sisan anw Ala bɛ kɛ ka e kɛ jama ka imamu ye. Nasi imama an bɛn'i kɛ jama ka imamu ye. Tafsiriw bɛ yen a faamulen don mais kumakisɛ in nin de fɔla inni ja'iluka linnasi imama an bɛna e kɛ walima an bɛ kɛ k'i kɛ sisan linnasi imama jama ɲɛmaa ye. Bon an ka segin kumakisɛ in imamu asulu kan. Imam asulu ye min ye o ye amam de ye. Amam imam bɔla o de la. Ma'amum o ye min bɛ limamu kɔfɛ. Donc amam ye ɲɛmaa ye, amam ye ɲɛfɛla ye, amam arabukan na o ye ɲɛfɛla de ye, devant, premier face. Imam o ye maa ye min a bɛ jɔyɔrɔ fa ɲɛfɛla la, o ye imam ye. Ma'amum o ye min b'a ta limamu ka dabada ma. Ni limamu ye min kɛ ordre min bila ale bɛ min labara o de ye imamu ye, ma'amum ye. Donc amam, imam, ma'amum. Amam, imam, ma'amum. Amam o ye ɲɛfɛla ye. Imam o ye min ye jɔyɔrɔ fa ɲɛfɛla la o de ye imamu ye. Ma'amum o ye an mun bɛ ni jɔyɔrɔ fala ye min kɛ n'a ye an bila min na an b'o kɛ ale kɔ. Ni misiri de don n'a selila n'a ye Allahu akbar kɛ an b'a kɛ, n'a ye sujudu bila an bɛ sujudu bila, n'a ye ruku bila an bɛ ruku bila, n'a wulila k'a jɔ an b'an wuli k'a jɔ, n'a ye min kɛ an b'o de kɛ. Donc anw ye ma'amum ye limamu kɔfɛ. Donc l'imam comme ale de bɛ ɲɛfɛ ka jɔyɔrɔ fa yɔrɔ in na, alors ale tɔgɔ ko imam. Kuma in bɛɛ filɛ nin ye. Donc kalifa dɔw b'olu wele ko imam silamɛw cɛma a faamuna. Dɔw fana bɛ kalifa dɔw fana wele ko khalifa o t'u wele imam. I n'a fɔ sisan n'i ko Abubakar o b'a fɔ khalifa Abubakar. N'i ko Umar o b'a fɔ khalifa Umar walima amir al-muminina Umar. Alors que n'i ko Usman o b'a fɔ fɛnɛ dɔw fana o b'a fɔ khalifa Usman. Mais n'i ko Ali dɔw b'a fɔ imam Ali. O t'a fɔ khalifa Ali o b'a fɔ imam Ali. Mun de nana ni imam Ali ye, mun de nana ni khalifa Abubakar ye. Alors que dɔw fana bɛ o naani bɛɛ kɛ khalifaw ye. U b'olu ko khulafaw ar-rashidin sɛbɛnninw na. C'est-à-dire que Umar khalifa, khalifa Abubakar, khalifa Usman, khalifa Ali. Mais n'an sera Ali ma i b'a mɛn o bɛ imam fara kan. An bɛ imam min fara kan, mun n'an tɛ imam fara tɔw fana ta kan, mun danfara de bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Mun de la Umar ma kɛ imam Umar ibn al-Khattab, mun de na Abubakar ma kɛ imam Abubakar, mun de na Usman ma kɛ imam Abubakar, imam Usman bin Affan, mun de la Ali dɔrɔn de bɛ wele imam Ali. Nin ye jatew ye. Mais an donna kuranna kolo kɔnɔ tiɲɛ na imamu bɛ yen, kira ye Ala ye o fɔ kira dɔ ka hukumu kɔnɔ. Donc ninnu ye tasikun ye walada kɔnɔ min b'a to n'an sela ka to ka ninnu exercice ninnu don ka bɔw kɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu a kɔnɔ n'Ala sɔnna inchallah. Donc ninnu ye waladaw de ye n'an bɛ kalan ɲɔgɔn fɛ, n'an b'a ta ɲɔgɔn fɛ
n'an bɛ an instruit ɲɔgɔn fɛ a ka ɲi anw yɛrɛ de ma k'an ka ninnu dɔn en résumé fi mukhtasar fi ikhtisar n'an bɛna fara ɲɔgɔn kan khalifa fɔla Dawud ma a fɔla Adam ma imam fɔla Ibrahim ma sisan limamuya ye jumɛn ye comme an y'a fɔ déjà ɲamaya de don donc k'a faamu ko a fila bɛɛ ye kelen ye sauf que an tɛ kɛ ka maa kelen de wele bɛɛ de wele n'a ye sinon a fila bɛɛ ye kelen ye kɔrɔ kunda imam n'i y'a ta ko ɲama de don khalif yɛrɛ fana ye ɲama ye o fila bɛɛ ye ɲamaw ye bon n'i y'a ta fɛnɛ ko khalif dɔ de bɔla ye khalif nana oui alors que non ala y'a fɔ dɔ ma ale de ye jɔyɔrɔ falan fɔlɔ ye ala ka ko la k'a sɔrɔ ala kun bɛ yen et donc khalifaya ye jɔyɔrɔ fa ye limamuya imamuya ye jɔyɔrɔ fa ye donc khalif imam welecogow dɔrɔn de don ni min bɛ ko ɲɛfɛ o de bɛ wele imam o de bɛ wele khalif donc an b'a fɔ waati dɔ ko ni limamu fɔlɔ bɔla ye limamu fɔlɔ k'o ye khalifa ye o ye limamu walima n'i taara diinɛ tagabolo caman kɔnɔ ni karamɔgɔba tɛ yen min bɛ bila i b'a mɛn ko khalifa karisa mukadamu karisa khalifa karisa mukadamu kɔrɔ ko min avancé la min ye ɲɛta sɔrɔ dɔɔni komi ko bɛ ta yan ka na yan ale y'a daminɛ kalandenya la a bɛ kɛ ka na dɔɔni dɔɔni donc min bɛ n'a avancé la a bɛ wele mukadam a bɛ sɔrɔ an ka tagabolow kɔnɔ diinɛw matarafa cogow la ni kow boloda cogow la tagabolotigiw fɛ donc o mukadam bɛ yen fo ka taa se garadi ma min ye sheikhuya ye o bɛ kɔrɔ min d'a ma yen o ye hakili ɲumanya de ye sinon sheikh o ye waati dɔ de ye adamaden ka ɲɛnamaya la si kunda o de ye sheikh ye mais kɔrɔ wɛrɛw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ani min bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ye jɔyɔrɔ fakow ye ani sagesse ni si kɔrɔbaya la i bɛ kodɔn ni fɛn minnu sɔrɔ o b'olu fɔ a hukumu kɔnɔ donc ni ninnu sabatila a faamuna voilà donc mais an ye tɔgɔ gɛrɛ sabanan sɔrɔ khalifa ni imam kɔfɛ tɔgɔ dɔ nana tuguni min ye amir u tɔgɔ saba bɛɛ bɛ kɛ ka fɔ kira ka tiɲɛtalaw fɛ ni ko tiɲɛtala n bɛ fɛ ka fɔ minnu ye kira jɔyɔrɔ fa kira kɔfɛ alayhi salatu wasalam an ye dɔ wele imam an ye dɔ wele khalif an tila ka tɔgɔ fara dɔ kan k'a wele fana amir o kuma kisɛ in amir o amir min bɛ kɛ ka fɔ kɔrɔ ko nin hukumu kɔnɔ yamaruya bɛ ta min fɛ amr amir min ye yamaruya dila ye amir al-muminin n'an y'a lana tubabukan na an b'a fɔ waati dɔ ko prince des croyants ou dɔw b'a fɔ prince mais prince tɛ au sens autorité kuma de don min bɛ fɛ k'a fɔ ko le commandeur des musulmans mun bɛ ordre di min bɛ u commander a bɛ ordre d'u ma o n'an y'a faamu tan donc o sabanan fana nana ka na fara a kan donc n'an y'a fara ɲɔgɔn kan o bɛ yen bon baaraw bɛ waliya cogo min na fɛnɛ yala khalif comme jɔyɔrɔ falan de don mun b'a fɔ imam olu ka faamu cogo la khalifa a tɛ jɔyɔrɔ bɛɛ fa i n'a fɔ limam bɛ a mumɛ bɛɛ ta cogo min na i n'a fɔ karisa bilala an ɲɛfɛ a ye limamu ye olu bɛ kɔrɔ min d'a ma ka da limamuya in kan fɛn saba b'a kɔnɔ c'est à dire que wa huwa qaid a bɛ jɔyɔrɔ fala de don diinɛ kɔnɔ politiki kɔnɔ c'est à dire que sigida maracogo la wa jɔyɔrɔ fala de don fɛnɛ
hal adamadenw ka nin sanuya kow la ka taa ala fɛ a b'a fɔ wi ma ko الحياة الروحية donc مرشد الروحي donc olu fait l'imam وهو مرشد الروحي وهو قائد الجيوش وهو خليفة يؤم الحياة الدينية للناس donc للدين وللسياسة والأحوال الروحية donc avec olu saba bɛ fa a bɛ diinɛ ta limam bɛ maaw degi diinɛ na kalanw na a b'o o ninkun fana dilan o ye ruhu ye fɛn activité spirituelle a b'o kalanw la ani fɛnɛ a bɛ se sigi politiki sigi maracogow la a bɛ fɛnɛ o fana bɛ taa a fɛ donc o saba de don donc olu fɛ limam bɛ tan de a bɛ jama lataga ala fɛ jama yɛrɛ ni sanuma ka taa a bɛ jama kalan kɛnɛkan kow la gundo kow la o de ye spirituel ye a bɛ jama fana kalan sigida matarafacogow la min ye الحياة السياسية la vie politique a bɛ a kalan olu la donc n'an ye nin faamu donc o fɛ limamu jɔyɔrɔ ka gilin ni khalifa ye donc n'i ko karisa ye limamu ye a ka gilin ni karisa ye khalifa ye u ka faamuyali na a ko o bɛ taa tan bon sisan khalifa ye juma ye c'est que o faamuyali dɔw la khalif a bɛ jɔyɔrɔ de fa mais sauf que il est politique il est religieux mais il n'est pas spirituel au corps هو قائد للحياة السياسية في المدينة في داخل المدينة أو في الوطن وهو أيضا قائد للجيوش يدبر الأمور الجيوشية في la vie militaire نيانمايا الدفع بمكرة تقومون أبو أفلاكي mais ko a ka pouvoir man bon a ka se man bon min a bɛ maaw ninkun fɛnɛ min ye ɲɛnamaya kɛnɛma ta ye adamaden ta ani ɲɛnamaya kɔnɔna ta a b'a fɔ min ma ko roho spirituel ko o pouvoir ma di khalifa ma donc o de la danfara bɛ olu ka faamuya cogo la fɛn min ye khalifa ye ani fɛn min ye imamu ye donc n'a ye ninnu faamu alors que dɔw fana bɛ nin kɔrɔ fɛn saba min dila imamuw ma dɔw b'o saba bɛɛ di khalifa ma k'a fɔ dɔrɔn ko an fa adamu kun ye jɔyɔrɔ fa ala tɛ mais a kun fana kɔrɔtalen don ni danfɛn tɔw bɛɛ ye donc a bɛ exercice suguya bɛɛ kɛ o kan aussi longtemps madama a ma baga u ma et donc ni khalifa fana ye kira de jɔyɔrɔ fa k'a sɔrɔ kira kun ye politikima ye a kun ye spiritualiste ye c'est-à-dire que maaw ninkun saniya k'u kanda k'u degi ɲumanw ni tolérance ni danbe kow la ani fɛnɛ a kun ye religieux c'est-à-dire que a kun bɛ maaw kalan sariya kɛnɛkan kow la kira kun b'a saba bɛɛ kɛ ni kira b'a saba bɛɛ kɛ ni kalifa nana ninnu fana ko attention kalifa b'a saba bɛɛ de kɛ donc à la longue a b'a faamu ko nin sama-sama in ninnu en tiɲɛ na ni e ye jati giliman minɛ i bɛ taa sɔrɔ nafaba tɛ o kɛlɛ ninnu na ni ko nafa t'a la kɛlɛ tɛ nafa la a faamuna mais n bɛ fɛ k'a fɔ tɔmɔfɛnba t'a la quoi n'an y'a faamu o cogo la donc nin de l'imam ni khalifa ani a b'a min wele tubabukan na la substance o bɛ baara mun kɛ o bɛ i bɛ n'i ko limamu i ka kan ka min kɔnɔ a sen fɛ ni ka min ta a ka walada la komi a ka baara ninnu ɲɔgɔnnaw ne bɛ a kɔnɔ ala ka an sɔn faamuyali na ala ka an sɔn sabati la n'o tɛmɛna kira fatula khalifa sɔrɔla donc y'a faamu ko khalifa in bɛ se ka wele ko l'imam dɔw ko non khalifa de don a bɛɛ mais sisan an bɛna don a kɔnɔ kalifa fɔlɔ
min sigina kira nona o ye Abubakr as-Siddiq. Abubakr Siddiq ghafara Allahu la. O Abubakr John de don mais a sigi cogo kɛla cogo di? Abubakar nana yana an ka se a yɛrɛ yɛrɛbakun ma kira fatula n'an bɛ kɛ k'a ɲini kira bɛ su don cogo di? So dɔ bɛ yen ko Dar es-Saqifa a bɛ Madina fan fɛ, Madina bɔyan fan fɛ dɔɔnin. Maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'o miiri jɔn de bɛ sigi kira pilasi la. Hakilinaw nana, mɔgɔw y'u miiri an b'a kɛ cogo di? Parce que caman fana kun ma sigi ni kira ka fatuya ye, k'a fɔ ko kira bɛ fatu caman kun ma sigi n'a ye. Hali u ka fɔtaw la i b'a dɔn o kɛla tellement kira fɛ, sahabaw a jɛɲɔgɔnw kun kɛla fɛ tellement que o kun b'u yɛrɛ bali k'a miiri ka saya danganiya n'a ye parce que olu fɛ n'a sala an bɛ kɛ cogo di? Kanu fɛ. M'a fɔ jigitigɛ fɛ Ala la dɛ, n ko kanu de fɛ. Et donc mun kɛla u tola tan kira nana komi an tɛmɛn'a kan a ye waati damadamani kɛ bana na a fatura ntɛnɛlon dɔ la. Ka taa kira fatulen alayhi wa ali baytihi wa sallam fo kana se kira suden o bɛnna tile 3 ma. Donc kira su tola yen tile 3. O tile 3 in kɔnɔ ɲama kun bɛ kɛ ka ɲini mun de kun bɛna kɛ. Maaw tilala an ka ɲɔgɔn faamu. Maaw tilala ka taa dɔw ko 2 dɔw ko 3 bɛɛ n'i b'a détaillé ka taa cogo min don. Mais tilali kɔni kun nana ni mankanw bɛ yen. N'an tilala an bɛ gafew d'aw ma ni a bɛ o gafew tɔgɔw yaala n'Ala sɔnna a bɛ kunnafoni komi télé kɔnɔ ko de don a bɛɛ tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan waati kow kama. Mais n'an yɛrɛ b'a kɔnɔ ka taa n'an bɛ ɲɔgɔn lamɛn an bɛ kalan ɲɔgɔn senfɛ ka taa. O ye juma ye ko kira fatula alayhi salatu wassalam. Ansar mun ye Ansar ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fan dɔ fɛ. Olu ko olu de ni kira ka ɲamaya ni diina manto in ka ɲamaya ka kan. Ansar olu y'o fɔ Makakaw mun ye muhajiri ye olu fɛnɛ les migrants olu fana ko non olu ni ɲamaya de ka kan. Dɔw fana sɔrɔla tuguni olu ko non kira ka ɲamaya in dɛ Makanko tɛ Madinako tɛ min ko de don kira yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni kira fatula kira ka mun bɛ na kira jɔyɔrɔ la a bɛ bɔ kira yɛrɛ ka du kɔnɔ. Jama kɛla joli ye? 3 ye. Ala k'an sɔn faamuyali na. Donc o min kɛla ho donna o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Saqifa kɔnɔ ni o bɛ décider la yen ka se ka baya kɛ ka vote kɛ ka ɲama sɔrɔ u yɛrɛ la. Hakilinaw nana dɔw y'u yɛrɛ ɲininka bon yala an tɛ tila ka kira su don fɔlɔ ka tila kira ka suko la yani an ka taa ɲama ɲini an tɛ kira su don fɔlɔ. O miiriya dɔw y'u bolo da. Dɔw fana y'a ye ko non an bɛ taa de an bɛ ɲama sɔrɔ an yɛrɛ la o ɲama in de bɛna décider sisan kira bɛ kɛ cogo jumɛn, su bɛ don min bɛ don don jumɛn etc. Sauf que an tora o sama-samani na su ye tile 3 kɛ. Bon o taga ka segi o hukumu kɔnɔna na tɔgɔ dɔ bɛ na yan min tɔgɔ ko Umar ibn al-Khattab. Ale Umar y'a ye a ka faamuyali na ko bɛ ka taa cogoya min na fɛn dɔ kan ka se ka kɛ sisan. Ale Sakifa kɔnɔ yen a ko Abubakar ma i jɔ an ka baya k'i ye. A ye fisamandiyaw fɔ n'an sela Abubakar ye yɛrɛbakun ma n'Ala sɔnna an bɛ dɔw fɔ a la. A ko e de ye kira jɛɲɔgɔn fɔlɔ ye i ye maa ladili ye wa bonya i ye maa bonyata ye wa bonya b'i la ka di tɔw fana ma. Donc n'o de don Abubakar an ye min ye ne Umar
ne y'a ye ko e de ni kira ka ɲamaya ka kan. Umar kama, Abubakar kama ko Abubakar, ne fana y'a ye ko e yɛrɛ de ni kira ka ɲamaya ka kan. O tolaw la Umar wulila ka Abubakar tigɛ minɛ ka ofisa man di ko kalifa Abubakar la k'a d'a ma. Abubakar Sidiq ko e ka kɛ an ka ɲɛmaa ye. A y'a ɲini tɔw minnu bɛ jama kɔnɔ ye. Ansar tilalen no 2 ye. Ansar Aus bɛ yen, Ansar Khazraj bɛ yen. A ye olu 2 a y'a ɲini u fɛ u ka jɛn u ka ɲɛmaaya in kɔ, u ka diɲɛ a kɔ, u k'a to yen, u ka na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Abubakar choisi a ka kɛ kalifa ye, an ka ɲɛmaaya d'a ma, a ka tɛmɛ ni kira ye baara mun boloda ni kira fatura, ni dɔw bɛ kɛ ka kɛ, ni dɔw fana u tagala kɛ yɔrɔw la, n'u y'a mɛn ko kira fatura ko ɲɛma tɛ yen, u t'a dɔn u bɛ yamaruya ta min fɛ. Et donc ni yamaruya dibaga tɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ manto in bɛ yoba, mun tagala u t'u faso la, u taara diinɛ lase la, olu taw bɛ kɛ cogo di yen. Donc il faut que joona joona a kalaman yɛrɛ kɔnɔ an ka ɲɛmaa dɔ sɔrɔ. Donc Umar ye Abubakar choisi k'a bila o hukumu kɔnɔna na. N'a ye jɔyɔrɔfaba kɛ a la pour que Abubakar ka se ka sinsin k'a ka kalifaya tiimɛ. O waati fɛnɛ olu ka waati la ni min sigina ɲɛfɛ a si bɛɛ de bɛ k'a la, i n'a fɔ kira y'a si bɛɛ de kɛ nabi ɲuman la, mɔgɔ ma kira nommé. O kɔfɛ ni min nana o kɔfɛ o y'a ta o laada kɛcogo la, min sigina a fana bɛ taa de fo ka taa a si ban, mais o laada in ma laban dɛ. N'an sela ɲɛfɛ ni maa 4 kalifaba 4 n'olu pusela, n'olu bɔla yen dɔrɔn k'a ta 5 fo ka taa se san 100 ni san 100 fo ka na se 1924 walima 25 en Turquie, fo ka na se 1925 ma, a ma bɔ a ɲɛma i n'a fɔ maa 4 kun y'an ŋaniya a ka bɔ a ɲɛma cogo min na, mais dɔnniw de don an bɛ kɛ ka na a kɔnɔ. O kɔrɔ tɛ fana ko k'an bɛ fɛ k'a fɔ ko mun ma bɔ a ɲɛma k'o kafiriyala dɛ. Kuma kun t'o ye. Kuma kun ye min ye ko kɔrɔbalenw y'a dabɔ a ka kɛ min ye, mun nana olu fana ni tiɲɛ wɛrɛw de donna ɲɔgɔn na o ka waatiw hukumu kɔnɔ, o fana ye k'o kɛ ka bɛn o ka waatiw ma. Mais n'an donna a détail kɔnɔ ɲɔgɔn faamu bɛ sɔrɔ ka taa ni Ala sɔnna. Min bɛ o senna c'est que Umar ye a sɛbɛkɔrɔ wɔsi pour que Abubakar ka sigi. Abubakar sigina o waati in na. Nka groupe min ko sisan k'a sɔrɔ Ansar yɛrɛ fɛnɛ dɔw sɔnna mais caman ma sɔn, i n'a fɔ Saad bin Ubadata ale ma sɔn. Bon mais kɔfɛ ko camanw tɛmɛna, nka kɔfɛ a tilala ka baya kɛ. Dɔw fana o ye baya kɛ mais o nin kun ma sɔn kalifa in ye. Bon Ansar kɔnɔna na, Aus ni Khazraj kɔnɔ, wa hali fana Madina Makakaw yɛrɛ fana fɛ dɔw fana kun ma sɔn ni Abubakar ka kalifaya ye, mais Umar y'a sɛbɛ kɛ pour que maaw ka se ka kala ka tugu ɲɔgɔn na Abubakar nɔfɛ yaasa manto in ka to da kelen na kira ka walada kɔnɔ a ka kalan kɔnɔna na. Umar bɛ fo, a bɛ wale ɲuman dɔn. Abubakar yɛrɛ fana bɛ fo, min sɔnna ka jɔ kalifaya la a fana bɛ fo. Sabanan ye jumɛn ye sisan, o ye Ali ibn Abi Talib, o fana ka parti karramallahu wajaha, o fana ka parti. Ali yɛrɛ tɛ dɛ, hakilinantigiw de ye nin boloda. Ali m'a fɔ maa ye ko ni ne tɛ maa tɛ sigi. Hakilinan kunda mun bɛ fɛ a ka k'a ye olu y'u gɛrɛ ɲɔgɔn na, ni olu ye hakilinan di ko mais nin ko in Ali de n'a ka kan, ni ɲamaya in kira ka ni ɲamaya in ani Ali de ka kan. Waati min Umar ni Abubakar ninnu bɛ sakifa kɔnɔ, dɔw nana ka na ci fɔ Ali ye ko Ali
sisan kira suruma don fɔlɔ ɲama bɛ kɛ ka sɔrɔ kira la kira ka mantonw ye an y'a faamu ko hohaho in bɛ yen nka e de ni ɲamaya ka kan sisan min de don a kɔni kun ka d'an ye i k'i gɛrɛ yaasa baya ka kɛ e ye e ka kɛ kira ka kalifa ye ali ko min ɲɛnti bɛ n na sisan min degun min bɛ ne na sisan min bɛ ne hakilina ye sisan ne ye imam ali o ye ne ka kira n ka n kɔrɔkɛ su don bonya ni karama na o kɔfɛ ni min bɔra la an b'o ye ali y'o fɔ ja famaya in kun tɛ ali ka ko ye fo jakosa fɔ n ka k'a ye n fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin taabolo ko balawu mun bɛ jamanaw kɔnɔ ka taa jamana ni jamana n'a ɲuna fo ka n'a don yan n'i bɛ taa sɔrɔ n'a kun sera ka fɔ fɔcogo dɔ la min maaw b'a faamu k'a dɔn ko attention min kun bolodala kunun sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ laɲiniw kun ye de diinɛ in bɛ sabati cogo min na laɲiniw kun bɛ de jɔn de bɛ kɛ ɲɛmaa ye ka an kala umar ye fɛn fɛn boloda abubakar ye fɛn fɛn boloda usman ye fɛn fɛn boloda ali ye fɛn fɛn boloda o y'a boloda de jɔn ko diinɛ in kana fara c'est-à-dire que kira ka manto in kana cari o kana dɛsɛ ka kira jɔyɔrɔ fa k'a yira kira la ko i tɛ yen nka kalandenw bɛ yen u bɛɛ ka laɲini kun ye kelen de ye nka a bɛ se ka kɛ an ka laɲiniw ye kelen ye mɛ an bɛna mun fɔ yaasa laɲiniw ka sabati an ka fɔtaw tɛ kelen ye ka da an ka miiriyaw la dɔw bɛ se k'a faamu yala ni ne y'a fɔ tan nin de tɛna an sabati wa dɔ fana b'a faamu ni ne y'a fɔ tan yala o de tɛna anw sabati wa o bɛɛ ye fɔw de ye nka o kan naani fɛn fɛn bɛ k'a fɔ walima o kan saba fɛn fɛn fɔla kalifaya hukumu kɔnɔ kira kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ k'a laɲini de cogo min alakira ka manto in bɛ sabati kelenbanciya bɛ sabati a bɛ min wele ko الوحدانية تسمونه بالعربية الوحدانية وكلمة جيان بسيكا سبتونا الوحدوية ni o de don a tɔ kɛlɛba in ye juman ye sisan a tɔ balawo hali bi jamanaw kɔnɔ ni maaw bɛ o ɲɔgɔn kɔnɔya min kɔnɔ k'a yira ɲɔgɔn na diinɛ kundanniw bɛɛ bɛ Allahu akbar qad kamati salatu sami Allahu liman hamda o bɛɛ b'a fɔ ni o kɛ kuma in na yɛrɛ ni nɔgɔ bɛ dɔ kɔnɔ ka ɲɛsin dɔ ma ka da kunu min kɛra kalifaya in na ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ninnu a sabatila k'u ka laɲini kun tɛ ka ɲɔgɔn juguya o ka laɲini kun ye dɔrɔn kayfa sayajidu sayatakallamu bi اللغة الوحدوية o bɛna kan kelen fɔ cogo min na o kun b'o o de ɲinina o dɔɔnin de don ko fo ni maa min nan bɛ ni balawu ye o kɔrɔ tɛ ko dɔ ma fili kuma in kɔrɔ tɛ ko dɔ ma fili mɛ ka min fɔ o kɔrɔ tɛ ko kan t'a dɔn ko dɔ filila kan t'a dɔn ko dɔ ma fili an kɔni b'a dɔn ko adamadenw de don o fana ye kisɛ ye o ma bɔ sanfɛ ka na mɛlɛkɛw tɛ o ma bɔ dugukolo wɛrɛ la ka na o ma bɔ marisi la o ma bɔ jupiter la yan de don muso dɔw denw de don komi anw yɛrɛ bɛ cogoya min na o cɛ ma dɔ wulila o ye kira ye ala y'o ci o dala la e m'a ye maa kɛ man di ka sɔn i filan ye mɛ olu dala kira la ka tugu a kɔ o n'a ye sira tagama o n'a ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kɛlɛw boloda u taara cɛ jɔyɔrɔ faw la ɲɔgɔn fɛ kira fatura o cɛ ma ka kira gɛn ka bɔ Makan ka taa n'a ye Madina u fana bɔla kira nɔfɛ k'u musow n'u ka butikiw n'u ka ciw bila ka tugu a kɔ ni o kira in min ye u teri ye u jɔɲɔgɔn de don u balimakɛ de don u ka ɲaama de don ni o fatura o bɛɛ ka laɲini kun ye min ye o ye o yɔrɔ in na manto in bɛ sabati cogo di nin kuma in n bɛ segin a kan an bɛ mun fɔ wajulukɛla bɛ min fɔ tele ni mikorow la a kan ka kɛ kumaw de ye min bɛ faso in basigi a kan ka kɛ kumaw de ye min bɛ diinɛ in basigi
min bɛ diinɛ fasodenw diinɛ waliyabagaw mun bɛ faso kɔnɔ a b'o orienté k'o bila ka taa sira fɛ min b'a to u bɛ faamuyali kɛ ka sɔrɔ nɔgɔ ma k'u dusukun na ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma nin ye fɔta ye an kan ka se ka min sɔrɔ nin de ye alwasatuya ye nin de ye juste milieu ye nin de ye cɛmancɛ fɛn ye nin de ye hikima ye ala kama kɔrɔna kɔnɔ k'a ka maaw wele ka taa ale ala ka ciw ma bil hikma ni kodɔn ye walmaw'izati alhasana ni kumaw fɔcogo ɲuman ye wajadiluhum billati hi ahsan a ka falen falen kɛ n'u ye falencogo ɲuman na n'a bɛ débat kɛ a ka débat kɛ bonya ni karama na billati hi ahsan et donc n'a faamuna nin de kɛra sisan ɲaama sigina n'i ye gafe dɔ filɛ nin ye ko imam suyuti khulafa rashidin imam suyuti n'i y'o ta i bɛ don a kɔnɔ i bɛ ninnu tariku dɔw sɔrɔ yen hali n'a bɛɛ ma dafa a kɔni y'a se kɛ a bɛ tan fɛnɛ n'i ye kanzul ummal ta i bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ tan fɛnɛ n'i ye tarikh nihaya al-bidaya ibn kathir n'i y'o ta i bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ tan fɛnɛ n'i ye nahaj al-balagha ta i bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ silamɛya kɔnɔ gafew bɛɛ ye silamɛw de ta ye an tɛ yan k'a fɔ ko nin gafew tagabolo nin ta de don tagabolo silamɛya kɔnɔ fɛnw de don nin de bɛ silamɛw kala ɲɔgɔn na nin de bɛ silamɛw gɛrɛ ɲɔgɔn na nin de bɛ silamɛw kɛ ɲɔgɔn ma balima ye n'o sabatila alors kira sigilen kɔ fɛn abubakar sigilen kɔ sisan u nana ka na ali sɔrɔ u bɛna fara ali kan ka kira ka suko organiser an b'a fɔ min ma tubabukan na funérailles mais a b'a wele arabukan na janaïse ni kana a waliya o kɔfɛ sisan kira su donna u donna kan k'a fo ko laban labanw kɛ u bɔla kira su donna o ye ɲɔgɔn ɲininka a su bɛ don yɔrɔ jumɛn abubakar y'a fɔ k'ale y'a mɛn ko kira ko ni kiraw fatula ni kira fatula dɔw ko ni kiraw ko laadala ni kiraw fatula yɔrɔ min na o bɛ su don ɲɔgɔn de ala k'an sɔn sabati la mais a bɛ se ka faamu fɛnɛ ko a bɛ kira rasul alayhi wa ali betihi a bɛ o yɛrɛ de ma ko n'a fatula yɔrɔ min na a bɛ su don ɲɔgɔn de a don fatula aisha ka so kɔnɔ donc o ye dingɛ tigɛ yen du kɔnɔ yen chambre kɔnɔ yen o ye kira su don o chambre kɔnɔ kira ka sukolaw o dɔnnen de don ali abbas ni abbas den fila ani zuhran ni usama bin zaid min ye kira yɛrɛ terikɛ n'a jɛɲɔgɔn dɔ denkɛ ye zaid mais ni baro pour que an ka se ka baro kɛ dɔɔni c'est que usama ba tariku dɔw kɔnɔ n'a sabatila n ko n'a sabatila sɛbɛnninw de don n'a sabatila mais a sabati fana ka gɛlɛn mais a kɔni fɔra usama ba o de ye umu ayman ye o de ye kira fana lamɔ n bɛ fɛ k'o cadeau di an ka voilà lamɔbaw ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn musow aw y'an lamɔ voilà on est en 26 mars pardon le 8 mars donc ni u sabatila ala k'an sɔn faamuyali na alors su donna ka ban sisan o min kɛla kira su donna bonya ni karama na ni kalifa ko u jɔra ye ni n ko kalifa ko jɔra ye n bɛ fɛ k'a fɔ ko abubakar sigina ni umaru y'a jija ka baaraw kɛ yasa maaw ka se ka kafo ka abubakar ka hukumu kɔnɔ donc nin ye kalifaya ye an b'a fɔ dakuru ɲɛna donc kabini kira bɛ balo la le mot kalif an ka ɲɔgɔn faamu kuma ka gɛlɛn jamana in kɔnɔ kalif k'a fɔ ko kalifa o kumakisɛ a bɛ kɔrɔna kɔnɔ kabini kira ma fatu comme an y'a fɔ cogoya min na kɔrɔna kɔnɔ siɲɛ caman ni an y'a nacogo ta
kuma imam o fana bɛ kuranɛ kɔnɔ kabini kira ma fatu n'an ye a nacogo ta an donna n'a ye arabukan kɔnɔ ni ka fɔ k'a boloda k'a filɛ